मेरा नाम सुनील उत्तम कुटे फ्रॉम महाराष्ट्र। मैं सेविको ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक का काम करता हूँ। जो अभी वो जो कंपनी पहले ट्रेडिशनल में थी, जो स्थित पटना में है, जो अभी एमएलएन में काम कर रही है। तो एमएलएन में टोटल हमारी जो इंडिया है, वो इंडिया में टोटल ऑर्गेनिक खेती करने का वो किसान लोगों के साथ में अपने कस्टम फार्मिंग का ये फॉलो कर रही है। तो इसीलिए हम पहले एक बोमो कंसल्टिंग थे खुद, एक 2000 से 2005 से, मगर अभी फिलहाल के लिए अभी हमें 2000 जो 21 के जो 22 चल रहा है, तो उसमें हम तो अभी फिलहाल के लिए उसमें अभी एक कंपनी का जो काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक खेती कैसे किसानों के पास पहुंचाया जाए, ऐसा कंपनी का जो विजन है, उसमें जो कंपनी के जो एमडी है जेके सत्यार्थी सर है, जो सीएमडी है, जो दीनबंधु सर है, जो बाकी के ऑफिस स्टॉक जो एडमिन सर जो है, श्यामल सर है, विमल सर है, जो भूषण सर जी है, वो सबके सपोर्ट में हम यहाँ महाराष्ट्र में बहुत बड़ा ऑर्गेनिक खेती का जो काम है वो अभी कर रहे हैं। किसानों के पास हर कोई ऑर्गेनिक खेती का काम जाना चाहिए। किसान ऑर्गेनिक से वो धान वो जो सब है वो ऑर्गेनिक खेती में होना चाहिए, और हर कोई घर घर में ऑर्गेनिक होना चाहिए। ये कंपनी का चाहिए, इससे उनका वो जो काम है वो कर रही है। तो फिलहाल के लिए कंपनी का जो हम ऐसा चाहते हैं कि जैसे कि मानो कि अभी कंपनी का जो 2014 से कंपनी चल रही है, मगर अभी जो उनका जो एनिवर्सरी है, वो आज 8वां एनिवर्सरी है, वो हम मनाने को हमें अच्छा एक मौका मिला है। क्योंकि जो कल चल के जो कोरोना का माहौल था, तो उसमें मानो कि हमें कोई ऐसा नहीं कि हम कोरोना में है, कोई आदमी था तो वो बीमार पड़ के वो सब कोई आदमी ये हो गया, बीमार पड़ के वो सब वो आदमी को प्रॉब्लम हो गए, तो कोई कोई उनका डेथ भी हो गया। तो इसलिए हम भगवान के शुक्रगुजार है कि हमें इससे इको ऑर्गेनिक जो कंपनी जो मिला है, हम इनको अच्छी तरह से बढ़िया से काम करके किसानों के हर घर के किसान के इसमें हम उनको ऑर्गेनिक खेती में पहुंचा देंगे। और हमें जो एनिवर्सरी जो करने का आज टाइम आया है, तो हम आज जो है कंपनी का एनिवर्सरी डे भी मनाएंगे। और हम शुक्रगुजार है कंपनी का, जो आपको जो हर भाई किसान जो है उनके घर में खेती का जो ऑर्गेनिक करेंगे, तो अच्छा उनका सेहत भी अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा। तो इंडिया में हम ऑर्गेनिक खेती सेविको के माध्यम से करना चाहते हैं। तो थैंक यू फ्रॉम सेविको ऑर्गेनिक सर। ইকো মর্নিং দেখতে দেখতে সেবিকা অর্গানিক আজকে 8 বছর পূর্ণ হলো। এই কোম্পানিতে আমি দীর্ঘ 6 বছর কাজ করছি। কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট, সিএমডি, এমডি, অফিস স্টাফ প্রত্যেকের সাথে আমাদের একটা গুড রিলেশন, এবং কোম্পানির প্রোডাক্টের রেজাল্ট, দুর্দান্ত রেজাল্ট নিয়ে আজকে কোম্পানি আরও নতুন নতুন প্রোডাক্ট চিন্তাভাবনা করছে, এবং কোম্পানির ভবিষ্যৎ চিন্তাভাবনা অনেক বড়, এবং এই কোম্পানি ভবিষ্যতে অনেক বড় জায়গায়, ভারতবর্ষের একটা জায়গায় পৌঁছে যাবে, এই আশা আমাদের আছে। প্রত্যেকেই আগামী দিন যারা আসবেন তাদেরও ভবিষ্যৎ এখানে উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এই কোম্পানিতে আমরা সবাইকে আহ্বান করছি, আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন। ধন্যবাদ। আমি সব্যসাচী রায়। আগামীকাল আমাদের সেবিকো অর্গানিক প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির 8th অ্যানিভার্সারি প্রোগ্রাম। আমাদের কোম্পানিতে উপস্থিত যত লোক আছেন তাদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা এবং অভিনন্দন জানাই। তো এই সেবিকো কোম্পানিতে আমি দীর্ঘ বছর জড়িত আছি। আমি আপনাদেরকে বলবো, জয় সেবিকো, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। Good morning, friends. I am Sanjay Dajuta from Guwahati, Assam. Anniversary means a day we remember and celebrate. And I remember my darling Sevico Organic Private Limited from the year 2017 each and every day. Today is a special day for us. 8th anniversary of our darling Sevico Organic Private Limited. तो जियो 1000 साल सेविको ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड। लव यू सेविको ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड एंड थैंक्स टू ऑल। नमस्कार दोस्तों, आज मेरा कंपनी सेविको ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड का 8th एनिवर्सरी है। आज के दिन मेरे तरफ से आप सबको मेरा हार्दिक शुभकामना। मैं यही चाहता हूँ कि जितने फार्मर्स हैं हमारे देश में, सबको केमिकल फ्री खेती करने का मौका मिले, और सब लोगों को पॉइजन फ्री, विष मुक्त खाद्य मिले। आप सबको मेरे तरफ से नमस्कार। ইকো মর্নিং, আমি তপন কুমার চন্দ্র, সেবিকো অর্গানিক কোম্পানির সঙ্গে জুড়ে আছি আজকে 9 করে 5টা বছর প্রায় হতে চললো।
আজকে ভীষণ আনন্দ লাগছে। আগামীকাল 5ই ফেব্রুয়ারি আমাদের সেবিকো অর্গানিক কোম্পানির 8th অ্যানিভার্সারি। আজকে এই কোম্পানির ছোট্ট থেকে আমরা দেখেছি, সেই ছোট্ট 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 পায়ে চলতে চলতে ঠিক পৌঁছে যাওয়ার চাঁদের পাওয়ার। আজকে কোম্পানি সত্যি সত্যি এই 8 বছরে অনেকটা জায়গায় পৌঁছে গেছে। সেই ছোট্ট জায়গার থেকে কোম্পানি সুদূর প্রসারী একটা চিন্তা ভাবনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। কোম্পানি আজকে অনেকটাই বড় জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে, বিভিন্ন প্রান্তে কোম্পানি কাজ করছে। আজকে অনেক ফিল্ড ওয়ার্কার এই কোম্পানির তরফ থেকে তারা তাদের রুটি রুজি চলে, তাদের সংসার ডিপেন্ড করে। আজকে ধন্যবাদ বিশেষ করে দিতে ইচ্ছা করছে আজকে আমাদের কোম্পানির সিএমডি মিস্টার জে.কে. সাত্যার্থী স্যার এবং ডিবি স্যার, এমডি সাহেব, ডিবি স্যার, তাকেও ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা করছে। কারণ তাদের চিন্তা ভাবনা, সেদিনকে তারা ভাবতে পেরেছিল যে সে এই অর্গানিক নিয়ে কোম্পানি একটা সময় বড় জায়গায় পৌঁছে যেতে পারে এবং এই অর্গানিকের উপরেই অনেক মানুষের বেকারত্ব দূর করা যেতে পারে। শুধু বেকারত্ব নয়, কৃষক ভাইদের সমস্যাটাও কিন্তু দূর করা যেতে পারে। আজকে কোম্পানি যেটা সেদিনকে ভেবেছিল, আজকে আমাদের কেন্দ্র সরকার সেই অর্গানিকের উপরে, জৈবর উপরে কিন্তু একটা বাজেট পেশ করেছেন। তাহলে আজকে যেটা আমাদের কোম্পানি ভেবেছে কতদিন আগে, 8 বছর আগে, সেটাই কিন্তু আজকে সরকার ভাবছে। এবং সাথে সাথে আমরা ধন্যবাদ জানাবো আমাদের আপ লেভেল কিছু সিনিয়রদেরকে এবং অফিস স্টাফদেরকে, তাদের অসংখ্য সহযোগিতায় আমরাও কিন্তু এগিয়ে চলেছি। এবং কোম্পানি যেরকম এগিয়ে চলেছে, কোম্পানি তাদের সুন্দর কেরিয়ারের মাধ্যমে আমাদেরকেও এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। তাই কোম্পানির সুদূর প্রসারী চিন্তাভাবনাকে আমরা স্বাগত জানাই। এবং প্রত্যেকেই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ইকো মর্নিং প্রত্যেকেই এটা নিয়ে লড়াই করুন, কারণ আমাদের এই 5 বছরে আমরাও একটা এগ্রিকালচারের উপরে একটা অভিজ্ঞতা আমরা সঞ্চয় করেছি। আরও দিনকে দিন আরও অভিজ্ঞতা আমরা সঞ্চয় করব এবং প্রত্যেকটা মানুষকে এইভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবো। হেল্ল' ইকো মৰ্ণিং অল অফ ইউ। মই বিশ্বজিৎ দাস ফ্ৰম গুৱাহাটী, আছাম। আজি মই সেবিকো অৰ্গেনিক কোম্পানীৰ লগত যোৱা 3 বছৰ ধৰি মই জড়িত হৈ আছোঁ। 3 বছৰ আগতে মই যেতিয়া গম পালোঁ যে সেবিকো অৰ্গেনিক এনেকুৱা এটা কোম্পানী আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আছে, যিটো কোম্পানীৰ মেইন মিছন হ'ল কেমিকেল হটাও দেশ বাঁচাও। তো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে যেটো মিছন লৈছে, বৰ্তমান আমি চাৰিওফালে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আমি শুনি আছোঁ লাহে লাহে কেমিকেল বন্ধ কৰিব। ঠিক তেনেকুৱাই এটা মিছন মই যেতিয়া সেবিকো অৰ্গেনিকৰ মাজেৰে দেখা পালোঁ, তেতিয়াই আৰু বেছি সময় নষ্ট নকৰি মই কামৰ লগত জড়িত হৈ গ'লোঁ। আজি মই ক'ব পাৰোঁ যে এনেকুৱা এটা কোম্পানীৰ লগত জড়িত হৈছোঁ, যেই কোম্পানীৰ মাজেৰে মই ছ'চিয়েল ৱৰ্কৰ লগে লগে এটা ভাল ইনকামৰ এটা মই জাগা কৰিব পাৰিম বুলি মই ভাবিছোঁ। কাৰণ আমাৰ সেবিকো অৰ্গেনিকৰ কোম্পানীৰ যে CMD আমাৰ জে.কে. ছাৰ, সঁচাকৈ তেখেতে এনেকুৱা নীতি নিয়ম মানা একজন ব্যক্তি। এখেতৰ অনেষ্টি মানে আমাক আকৰ্ষিত কৰিছে ইয়াতে কাম কৰিবলৈ। তো গতিকে ছাৰৰ হাত যেতিয়ালৈকে আছে আমাৰ ওপৰত, মই ভাবোঁ ইয়াতে আমি কাম কৰি ছ'চিয়েল ৱৰ্কৰ মাজেৰে আমি নিজকে সমাজত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰিম। কাৰণ ছাৰে এনেকুৱা ধুনীয়া এটা কেৰিয়াৰ আমাক দিছে, যেই কেৰিয়াৰৰ মাজেৰে আমি প্ৰত্যেকেই কিন্তু প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব পাৰিম। ধন্যবাদ।